حامد خان المشرقی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس سارے معاملے کی جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ کیا یہ جو رویے ہیں کیا یہ ٹھیک ہیں۔ حامد صاحب دیکھیں جو وفاقی ہے، ہاں ایگزیکٹلی یہ جو سیاسی ماحول بنا ہوا ہے نا، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اچھا حامد صاحب یہ بتائیے گا، کیونکہ اوبویسلی وفاق یہ کہہ رہی ہے کہ بجلی چوری ہو رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دی نہیں جا رہی ہے، یعنی کہ خیبر پختونخوا والے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دی نہیں جا رہی ہے اور زیادہ ہم سے بدلہ لیا جا رہا ہے، یا آپ سمجھ لیں کہ اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں نظروں میں زیادہ لے لیا گیا ہوا ہے اور ہمیں مطلب لائک وہ کہتے ہیں نا کھڈے لائن لگانے والی بات ہے، وہ یہ ایکچولی بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا خود گرڈ سٹیشن میں آنا اور دھمکیوں سے کام لینا، اور اس کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ رویہ ٹھیک ہے؟ دوسرا یہ کہ کیا جو صوبائی حکومت ہے خیبر پختونخوا کی، تو جب چوری ہو رہی ہے تو کیا اسے روکنے میں کوئی مطلب لائک عمل دخل کرنا نہیں چاہتی یا کوئی دلچسپی نہیں رکھتی؟ کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بجلی چوری ہے وہ صرف خیبر پختونخوا کا مسئلہ نہیں ہے، وہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ سندھ میں بھی بجلی چوری ہوتی ہے، پنجاب میں بھی ہوتی ہے اور خیبر پختونخوا میں بھی ہوتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ یہ رہی ہے کہ جب بھی کسی بھی صوبے کے اندر حکومت جو ہے وہ مخالف جماعت کی ہو اور وفاق کے اندر حکومت کسی اور جماعت کی ہو، تو ہمیشہ سے ہم نے دیکھا کہ صوبوں میں اور وفاق میں ایک محاذرائی چلتی رہی۔ صاحب کنٹینیو کیجئے گا۔ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں صوبوں میں محاذرائی جو ہے وہ ملک کے لیے صوبے اور وفاق میں وہ بڑی پریشان کن ہوتی ہے، وہیں پر جمہوریت کے لیے بڑا نقصان ہے۔ وزیر اعلیٰ جو ہیں کے پی کے، ان کو بھی اپنے رویے پر ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے۔ وہیں وفاق کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں پر جو حقوق ہیں کے پی کے یا کسی بھی صوبے کے فنڈنگ کے حوالے سے یا دوسرے معاملات کے حوالے سے، تو اس کو فوری طور پر حل کیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح محاذرائی چلتی رہی تو یہ خود صوبے کے لیے بھی خطرناک ہے اور مجموعی طور پر پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ وہاں پر حکومت کے پی کے کی ذمہ داری ہے کہ وہ بجلی چوری کو روکے اور جو ہے وہ صحیح اقدامات کرے، لیکن یہیں پر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا وفاق جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کی ہونے کی وجہ سے، مخالف جماعت کی حکومت ہونے کی وجہ سے اس کو کمزور تو نہیں کیا جا رہا۔ دیکھیں اس کا جو وفاق کی حکومت کی اتھارٹی ہے، جو اختیارات ہیں، اگر وہ اس کو استعمال کر کے پی ٹی آئی کی حکومت کو یا کسی بھی اپوزیشن جماعت کی حکومت کو کمزور کیا جاتا ہے تو اس سے پورے سسٹم کو نقصان ہوتا ہے۔ کہیں پر فیصل کریم کنڈی صاحب، گورنر صاحب جو ہیں، وہ اپنے انداز میں صوبے کے معاملات چلانا چاہتے ہیں، وہیں پر دیکھا جاتا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈاپور، ان کا جارحانہ رویہ جو ہے وہ خود صوبے کی عوام کے لیے بھی اتنا اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن حامد صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ دیکھیں اس حوالے سے حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں پہلے نرمی وفاق کی جانب سے کی گئی تھی، جیسے محسن نقوی وہاں گئے، انہوں نے بات چیت کی، معاملات کچھ بہتری کی طرف آ رہے تھے، لیکن ابھی پھر بھی ان کے obviously ریزرویشنز تو ہیں نا ان کو، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی پہلے کم تھی اور اس کے بعد دوبارہ کم دی جا رہی ہے۔ اگر اس طریقے سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی کوئی بیان آتا ہے تو اس کے بعد پھر اسما بخاری بھی اس کا رد عمل دیتی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ دھونس اور دھمکیوں سے نہیں معاملات چلیں گے، تو یہ پیچیدگیاں بڑھتی بھی آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ کیا آرام سے بیٹھ کر اس کا حل نہیں نظر آ رہا آپ کو؟ اگر اتنی دیر کے بعد حکومت بن ہی گئی ہے تو کیا اب دوبارہ اسی طرح سے جیسے پیچھے غلط ہے روش وہی کیا اختیار رکھنی چاہیے؟ آرام سے بیٹھ کر مصالحتی انداز میں بھی تو بات کی جا سکتی ہے نا؟ بالکل ارملہ، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ بڑا ضروری ہے کہ مصالحتی انداز میں حکومتوں کے معاملات چلائے جائیں۔ دیکھیں آپ، الیکشن مہم اور چیز ہوتی ہے، باقی معاملات اور چیز ہوتے ہیں، لیکن جب آپ عملی طور پر حکومت میں ہوتے ہیں تو وزیر اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے آپ پر ذمہ داری ہے کہ آپ بلا تفریق اپنے پورے عوام کے مفادات کا خیال کریں اور کسی ایک جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے وفاق سے محاذرائی جو ہے وہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ عوام کی طرف سے بھی بہت زیادہ پریشر ہے وزیر اعلیٰ کے اوپر کہ جی شاید
वो कहीं पे कोई अच्छा, कंप्रोमाइज लेकिन ना ये कर कि आप लें, खैबर वो पख्तूनख्वा के हवाले से स्पेसिफिकली नहीं कह सकते क्योंकि हर सूबे के अंदर हो रही है, हर सूबे के ऑब्वियसली वज़ीर आला पर है, हर पूरे मुल्क में हो रही है, हर एक सूबे के स्पेशली इस तरह के रवैया जो आप देख रहे हैं, ग्रिड स्टेशंस में आकर, पेस्को के अंदर जाकर, चारपाइयाँ बिछाकर, उस पर बिठाकर उन्होंने कहा नहीं आओ अब दिखाएंगे, ऐसी तैसी करेंगे, ये रवैया आपको क्या लगता है कि और शिद्दत नहीं इख्तियार करेगा? क्या इस तरह से हल होती हुई आपको नजर आ रही है चीजें? नहीं, ये रवैया जो है ये इंतहाई खतरनाक है और इसका जो नतीजा है वो खतरनाक निकलेगा कि जब सरकारी जो अमूर हैं, जो इंतजामी अमूर हैं, उसके अंदर इस तरह से मुदाखलत की जाएगी तो हुकूमत के पास बहुत सारे जवाज आ जाएंगे मामलात को कहीं और ले जाने के। सो इसकी कोई मतलब जस्टिफिकेशन नहीं है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपीएस जाके ग्रिड स्टेशन में बैठ, इस तरह जो है वो ना तो इंतजामी अमूर चलते हैं, ना ही इस तरह से जो है वो मामला ठीक होते हैं। अच्छा, लेकिन हामिद साहब एक और बात बताइएगा, देखिए पहले भी बात हुई तो क्या नाम है हमारे अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उनकी जानिब से आपको पता है कि फैसल करीम कुंडी को भी कहा गया कि मैं महदूद कर दूंगा, एक कमरे तक कर दूंगा और इस तरह की बातें की गई। अब दोबारा उन्होंने इसी हवाले से भी ये बात की कि हमारे यहाँ से बनती है बिजली तो इस्लामाबाद वालों के लिए बिजली बंद कर दूंगा और ये सारा सिलसिला धमकी आमेज लहजा। मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को इस तरह से इसका समअप किया जा सकता है, ये हल निकाला जा सकता है। ये रवैया आप कहाँ देख रहे हैं और क्या टेक्निकली ये पॉसिबिलिटी है कि अगर ये इस तरह से यहाँ से बंद कर दें और फिर छेड़खानी करें तो इस्लामाबाद वाले जो हैं वो कुछ भी नहीं करेंगे और उनकी बाकी बिजली बंद हो सकती है? नहीं, बिल्कुल इस तरह की धमकियों से कोई फायदा नहीं होगा, ना जमहूरियत के लिए, ना खुद अली अमीन गंडापुर की हुकूमत के लिए। मैं ये समझता हूँ कि उनको इस तरह की धमकियां या अमली तौर पर करने का तो सोचना भी नहीं चाहिए कि किसी तरह भी सूबा जो है वो जो बिजली या इस तरह के मामलात अपने हाथ में लेने की कोशिश करे। उसका नतीजा जो है वो ये कि वफाकी हुकूमत को किसी भी इंतहाई इकदाम पे मजबूर करना होगा। मैं नहीं समझता कि इस तरह की हमाकत जो है वो अली अमीन गंडापुर करेंगे और इसकी इस तरह की गलती की कोई जस्टिफिकेशन नहीं। अब देखें ना जिस तरह से वफाक फजल बान को बनाने की कोशिश कर रही है तो क्या इनको नहीं मना सकती है? और अगर इनको मनाने के लिए पहल अगर की भी गई थी, ऑब्वियसली आप भी जानते हैं कि मोहसिन नकवी गए थे, तो क्या जेन्युइन ही इनकी इतनी ज़्यादा परेशानियां हैं या इनके ज़्यादा मतलब लाइक वसाइल हैं जो कि वफाक जो है वो नहीं मतलब लाइक नज़रअंदाज कर रही है या नहीं कर पा रही, या वाकई होता है ना कि एक वो टसलबाजी भी स्टार्ट हो जाती है, मतलब लाइक इतने ज्यादा नहीं होते मसाइल लेकिन ज्यादा उजागर किए जाते हैं? देखिए बात ये है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि अवाम का दबाव जो है वो ये है कि जी किसी भी सूरत में वफाक की हुकूमत से अपने फंड्स के हवाले से, अपने बिजली के हवाले से अपना हिस्सा या अपने हकूक लिए जाएं। उस अवामी दबाव के तहत भी बहुत सारे मामलात जो हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब के हाथ से निकल सकते हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि मुज़ाकरात किए जाए वफाक के साथ, हुकूमती सतह के ऊपर जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको खत्म किया जाए। इसी में केपीके के अवाम का भी फायदा है, इसी में पाकिस्तान में जमहूरियत का फायदा है। अगर इस तरह महाजराई रहती है तो पाकिस्तान में माजी में भी मिसालें हैं कि उसका नुकसान जो है वो बाद में पाकिस्तान की पूरी जमहूरियत को उठाना पड़ा। सो इस हवाले से अगर आप देखें तो अली अमीन गंडापुर को अपना रवैया जो है वो इस जारहाना रवैया से हटकर अमली तौर पर बेहतर रवैया अपनाना होगा। वहीं पर वफाक पर लाजिम है कि वो कोशिश करे कि हर तरह से मुतमईन करे केपीके की हुकूमत को और केपीके के मामलात पर जरा ज्यादा खुसूसी तवज्जो दे। अगर किसी तरह भी हुकूमत पे प्रेशर डालकर उनको कमजोर करने की कोशिश की जाएगी तो उसके नुकसान जो है वो वफाक के अंदर वफाकी हुकूमत को भी होगा। हमेशा आपको पता है कि जिस तरह बच्चा होता है ना वो अपनी बात मनवाता है, बताता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है। इस टाइम पर अब जब पता चल गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो वफाक को चाहिए कि थोड़ी नरमी इख्तियार की जाए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इसके अंदर थोड़ा सा भी इनपुट डालना चाहिए? अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला हैं और जब अगर वफाक की जानिब से कहा जा रहा है कि चोरी हो रही है तो क्या चोरी होने के ऊपर थोड़े बहुत इक़दाम कर लेने चाहिए, देख लेने चाहिए? अगर वो कहते हैं कि जी हमारे कमी पहले भी कम मिल रही थी और अब भी कम मिल रही है तो क्या आपको नहीं लगता कि उनका थोड़ा सा अमल दखल होना चाहिए इसको मतलब लाइक खत्म इक़्तिदारों के लिए?
जी, डेफ़िनेटली देखें जहाँ तक बिजली चोरी का मामला है, तो ये तो हुकूमत की और सूबाई हुकूमत की भी उतनी ही ज़िम्मेदारी है कि इसके ऊपर अमली तौर पर एक्शन किया जाए और बिजली चोरी को रोका जाए। लेकिन हमने देखा कि पिछले 20-25 साल से बिजली चोरी हो रही है और उसके ऊपर कोई बहुत सारे इक़दामात किए जाते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर उस अंदाज़ में बिजली चोरी पर सज़ाएँ नहीं दी जाती। अब बाअसर शख्सियात की हमने देखा, चाहे वो पंजाब हो, सिंध हो, केपीके हो, कि उनकी फैक्ट्रियों को बिजलियां दी जा रही हैं, उनके बिल्स माफ किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती तो ये रही है कि अशराफिया ने भी बहुत नाजायज फायदा उठाया है, बेशक। जहां-जहां पर भी वफाक के वसाइल की बात आई है। जब तक बिला इम्तियाज कार्रवाई नहीं होगी, जब तक सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत एक पेज पर नहीं होंगी, बिजली चोरी के खिलाफ जो है बहुत सारे इक़दामात नहीं हो सकते हैं। सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो बिजली चोरी के खिलाफ इक़दामात करे। बेशक हामिद साहब, सिर्फ ये बिजली चोरी के ऊपर नहीं है, इस वक्त हमारा जो मुल्क है इस चीज़ के लिए बिल्कुल मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि हम लोग आपसी झगड़े को इस तूल ज़ाहिरी बात है बढ़ाई जाएं। जो बेसिक हम लोग के पॉइंट्स हैं उनके ऊपर आप उनको दरगुजर कर दें, उनको नज़रअंदाज कर दें। और अब देखें हमारा इकॉनमी कितनी स्टेबल होने के ऊपर आई है। पहले हम लोगों को कितने ढेर सारे कोलैप्स थे, हम लोग कर रहे थे, लेकिन ये कि अब हम जब तक एक पेज पर नहीं आएंगे तो हमारे आवाम के लिए मसला है, हमारे मुल्क के लिए मसला है और ये लोड शेडिंग का मसला इसी तरह रहेगा। अब दुआ है कि आपसी जो है झगड़े ख़त्म हो